σας. Είναι του Κυρίου. Είχα μια συνάντηση με τον Χριστό. Eu tive um encontro com Cristo Εκεί που ταξίδευα. enquanto eu viajava. Ταξίδευα στη Μαύρη Θάλασσα. Eu estava viajando no Mar Negro. Η Μαύρη Θάλασσα είναι ένας κύκλος που περιλαμβάνει Τουρκία, Ρωσία, Βουλγαρία, Ρουμανία. Είναι μια λεκάνη, έτσι, ένας κύκλος. O Mar Negro é um círculo, ele está cercado pela Rússia, Bulgária, Romênia e Turquia. Τελευταία δεν ήμουν και πολύ, έτσι, δεν προσευχόμουν καλά. E ultimamente eu não estava assim tão bem, não estava orando tanto. Και είχα αυτή τη συνάντηση με τον Χριστό. Μάλλον ήθελε να με ξυπνήσει. E eu tive esse encontro com Deus. Eu acho que Ele quis assim me acordar, me despertar. Είχα τελειώσει τη βάρδια. Eu já tinha terminado com o meu horário de trabalho. Η βάρδια είναι δουλειά και πήγαινα να ξαπλώσω με την μεθόδο. Και ξαφνικά χτυπάει τηλέφωνο ο καπετάνιος και ο βοηθός μου, ο μηχανικός, o voitor μου. E quando eu fui dormir, o telefone tocou e era o capitão, eu e meu ajudante. Ξύπνα, Μάκη, έλα πάνω γρήγορα γιατί έχουμε πρόβλημα με το τιμόνι. E o capitão dizia, acorde, Mike, acorde, venha rápido porque nós estamos tendo um problema com o volante. Ο καιρός ήταν πολύ καλά, είχε 6-7 μποφόρ. Μποφόρ είναι ο αέρας, η δύναμη του αέρα. O tempo estávamos tendo um tempo muito ruim, os ventos estavam alterados, estavam com 5 ou 6 μποφόρ, que é a velocidade do vento. Ήμασταν 40 μίλια μακριά από τις τρεχές. E nós estávamos a 40 Μακριά από τη milhas da Terra. Και ξύπνα, έλα πάνω, έχουμε πρόβλημα στη μόνη. Ανεβαίνουμε πάνω και η πρώτη διάγνωση ήταν ότι είχε σπάσει το τιμόνι. E ele dizia, acorde, venha rápido que nós estamos tendo problema com o volante. E assim que eu cheguei lá, a primeira coisa que eu percebi é que talvez ele estava quebrado, o volante. Το τιμόνι στο καράβι είναι το πιο δυνατό σημείο. Έτσι. Όταν μείνεις από τιμόνι είσαι και βέρνητος. Είναι σαν δηλαδή να έχεις πρόβλημα στο ρόλο μέχρι που μπορεί να βουλιάξει το καράβι όταν έχει θάλασσα. O volante é uma das coisas mais importantes dentro de um barco. No momento que você está tendo um problema com isso, é um problema muito perigoso ao ponto de correr o risco até de se afundar. Πάγωσα και εγώ, ήδη φοβήθηκα πολύ. Αλλά στο πάθος μέσα, εγώ έλεγα εγώ είμαι χριστιανός. Το σκεφτόμουν δυνατά, φωναχτά. Naquele momento eu temi muito, não sabia como agir, mas dentro de mim eu pensava, eu sou cristão. Eu pensava isso fortemente em minha mente. Και πρώτη φορά στη ζωή μου προσευχήθηκα δυνατά, δηλαδή μ' άκουγαν όλοι γύρω. E pela primeira vez na minha vida eu fiz uma oração em voz alta. Todos aqueles que estavam ao meu redor me escutaram. Παρακάλεσα τον Χριστό να με βοηθήσει. E eu pedi para que o Senhor me ajudasse. Να κατέβω εκεί στο μέρος, στο χώρο του τιμονιού. Para que eu descesse naquela parte onde ficava o volante. Και να μπορέσω να το αποκαταστήσω τη ζημιά. E para que eu pudesse reparar os danos. Ο καπετάνιος του καραβιού δεν πίστευε πουθενά, δεν πίστευε, δηλαδή ήταν ούτε ορθόδοξος ούτε χριστιανός, ήταν άφθος. O capitão do navio, ele era um ateu, ele não cria em nada, nem era ortodoxo, nem era evangélico, não era nada, ateu. Ο υποπλήρος ήταν ορθόδοξοι. O copiloto e o ajudante, eles eram ortodoxos. Και ο βοηθός ο δικός μου ήταν μουσουλμάνος. E o meu ajudante era muçulmano. Ο Τόνι ξέρει από τη σύνθεση αυτή του καράβι πώς είναι ιεραρχικά. O Tony tem uma noção de como é que funcionam essas coisas no navio. A hierarquia que existe lá dentro. Όλοι με κοιτάγανε στα μάτια και μου λέγανε μας τρομάτι κάνε κάτι, γιατί το καράβι ήδη είχε φύγει από τον έλεγχό μας.
olhos e me diziam: faça algo, porque o navio já não está mais no nosso controle. Τέλος πάντων, εγώ ένιωθα έτσι, ο φόβος ο πρώτος που ήρθε μου έφυγε, έτσι όταν άκουσα το ότι είχα αυτή τη ζημιά. E naquele momento, aquele medo que tinha tomado conta de mim, ele desapareceu. Aquele medo que eu senti no momento que eles me falaram que existia um problema. Και φώναξε τον βοηθό μου, πήραμε την ηλεκτροκόλληση μαζί μου, γιατί έπρεπε να κολλήσουμε το τιμόνι αυτό ηλεκτρόδια, να κατέβουμε σε ένα μέρος που ήταν 50-60 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία. E eu peguei as ferramentas necessárias e para consertar os danos, e eu desci a um local onde tinha aproximadamente 60 graus. Και κατεβήκαμε κάτω στο χώρο εγώ και ο βοηθός μου. E nós descemos naquele lugar, eu e meu ajudante. Ο οποίος βοηθός μου με το που κατέβηκε κάτω και έκατσε 3 λεπτά υποθύμησε. E esse meu ajudante, no momento que nós entramos, depois de 3 minutos, ele desmaiou. Εγώ ήμουνα σε καλή κατάσταση, μπορώ να πω. Eu estava em uma situação até bem, posso dizer. Τέλος πάντων, φωνάζω τα παιδιά από πάνω, γιατί είναι μια καταπακτή, τη λέμε εμείς, που ανοίγεις μια πόρτα και μπαίνεις μέσα. E então eu chamei aos outros ajudantes, porque é como um espaço que você abre uma porta e você tem que entrar. Ανεβάσαν τον βοηθό μου απάνω και έμεινα μόνος. Então eles levavam esse meu ajudante que já tinha desmaiado e eu fiquei só. Και τώρα εδώ είναι το συγκλονιστικό που θα σας πω τώρα. E aqui está o chocante que eu vou lhes contar agora. Όπως σας είπα, στο χώρο αυτό είχε 55 με 60 βαθμούς θερμοκρασία Κελσίου. Como eu já lhes disse, esse local onde eu me encontrava, ele tinha de 55 graus a 60 graus de temperatura. Και εγώ έπρεπε να πάω στο μέρος εκεί που έσπασε η μπουκάλα, γιατί στην ουσία έσπασε η μπουκάλα στο τιμόνι που το πάει δεξιά-αριστερά. E eu tinha que entrar naquele local onde a direção do volante tinha quebrada. Να κάνω συγκόλληση, τα δύο σίδερα μαζί να τα κολλήσω, οπότε να έχουμε κίνηση. Então eu tinha que pegar essas duas partes quebradas, colá-las e para que funcionasse. Συνέχεια όμως έλεγα το όνομα του Χριστού, συνέχεια, δηλαδή βοήθησε με Χριστούν και βοήθησε με Χριστούν. Δηλαδή αυτό το πράγμα έγινε συνέχεια από το στόμα μου, χωρίς να το ελέγχω. E todo o tempo que eu estive ali, eu estava sempre dizendo: Jesus, me ajuda, Senhor, me ajuda, me ajude. Era uma coisa assim, que estava fora do meu controle, eu não controlava. Αδέρφια, υπάρχει ζωντανός ο Χριστός, όταν... Irmão, Jesus Cristo, Ele é vivo quando você quer que Ele seja. Και για μένα ο Χριστός ήταν εκεί, όχι μόνο για μένα, για όλο τον κόσμο που ήταν εκεί. E naquele momento o Senhor Ele se fez presente não só por mim, mas para todos que se encontravam naquele local. Με χτυπούσε 380 ρεύμα. E eu estava sendo... 380 βόλτ ρεύμα χτυπούσε. Eu estava recebendo choque de 360. Διότι το καλώδιο της ηλεκτροκολλήσεως ήταν φθαρμένο και κοπούσε στο πόδι μου. Αλλά εγώ είχα ξαπλώσει έτσι για να φτάσω την μπουκάλα και δεν μπορούσα να πάρω ούτε το πόδι μου, αλλά ούτε μπορούσα να φτάσω. Δηλαδή, όταν είδα και δεν πάθαινα τίποτα με το ρεύμα, δεν έφυγα και το χέρι μου το τράβαγε κάποια δυνατή δύναμη και πήγαινε μόνο του και κόλλαγε μόνο το χέρι μου, έτσι όπως σας το δείχνω ακριβώς. Porque naquele momento que eu estava deitado no chão, eu não tinha muito controle do que estava acontecendo e tinha um fio no chão que naquele momento ele estava passando choque na minha perna e eu não tinha nem como me mover, como tirar ele dali. E naquele momento eu estava simplesmente com a mão esticada, fazendo as peças se grudarem. Δηλαδή, επί νορμάλ συνθήκες να σας δώσω να καταλάβετε αυτή η συγκόλληση που έγινε δεν γινόταν. E eu quero lhes passar a ideia de que foi uma coisa sobrenatural que aconteceu ali, não poderia acontecer debaixo das circunstâncias que eu estava passando naquele momento. Και ούτε είχα
με τους καπνούς του, δεν έβλεπα τίποτα. Το χέρι μου το οδηγούσε ο Χριστός. Ήμουνα σίγουρος 200%, δηλαδή ήταν δίπλα μου, μου έβασε το χέρι εκεί ακριβώς. Και όλα με τράβαγε το ηλεκτρόδες να πάει σε όλο το φάσμα. Σε όλο το φάσμα. Tinha tanta fumaça que eu nem via o que eu estava fazendo, então eu tenho certeza que não era eu que estava fazendo, era a mão de Deus que me guiava a eu ir colando no lugar exato que precisava ser colado. Γιατί το τιμόνι αυτό έχει τεράστια, επιβαρύνεται με πολύ μεγάλες δυνάμεις. Δηλαδή, αν δεν το κολλήσεις καλά, έσπασε επί τόπου, έσπασε. Porque o volante, vocês podem imaginar que ele recebe uma força muito grande. Então, se você não consertar os danos de uma forma correta, qualquer coisinha mínima pode quebrar o volante. Και να με χτυπάει και το ρεύμα, τέλος πάντων, το κόλλησα και μετά το χέρι μου τραβήχτηκε, δηλαδή είχα κάνει αυτό το θαύμα, εμένα ήταν θαύμα. E mesmo eu ali recebendo aqueles choques constantes, mas eu consegui terminar o trabalho, eu colei as peças e para mim esse foi um milagre, não foi algo de mim, foi um milagre que Deus operou naquele momento. Εκείνη την ώρα έκλαιγα σαν μικρό παιδί. E naquele momento eu chorava como uma criança pequena. Το έβλεπα μπροστά μου και δεν το πίστευα. Porque eu via na minha frente e não cria. Εκεί είπα ότι ο Χριστός με αγαπάει. E naquele momento eu disse, Deus me ama. Τέλος πάντων, τελείωσα, ανέβηκα πάνω και όλοι περιμένανε, επιβάτες, πλήρωμα, όλοι περιμένανε να τους πω ότι είναι εντάξει. E eu terminei o trabalho, no momento que eu subi, estavam todos ali, já me cercando, esperando para ouvir eu dizer que eu consegui. Ανέβηκα επάνω και τους είπα ότι αποκαταστάθηκε η ζημιά και δεν την αποκατάστησα εγώ, αλλά ο Χριστός. Έτσι ακριβώς. E eu subi e eu disse para todos. Então foram consertados, mas não fui eu que consertei, foi Jesus Cristo que consertou. Ο καπετάνιος μου λέει, με πήρε αγκαλιά και μου λέει, σε ευχαριστώ πολύ, και του λέω, μην ευχαριστείς μόνο με καπετάνιο, ευχαριστάς τον Χριστό όλοι μας. O capitão me abraçou naquele momento e me disse muito obrigado. Eu dizia, não me agradeça, agradeça a Deus, agradeça a Jesus. Todos vocês agradeçam a Jesus. Ο δε βοηθός μου που σας είπα ότι ήταν μουσουλμάνος Αιγύπτιος αυτός. E o meu ajudante, como eu já lhes disse, que ele é muçulmano e ele é egípcio. Ο Χριστός σου λέει είναι πολύ δυνατός. Έτσι ακριβώς είναι. E ele me disse, Jesus Cristo é muito forte. O seu Jesus Cristo, ele é muito poderoso. Τέλος πάντων, να μην σας κουράζω άλλο. Είχαμε 10 ώρες ταξίδι ακόμα για να φτάσουμε στην Ουκρανία, στην Οδέσσα. Eu não quero me cansar mais, mas nós ainda tínhamos mais ou menos 10 horas de viagem até chegarmos na Ucrânia. Αλλά σας είπα και πάλι ότι εκεί πέρα, το σημείο αυτό δέχεται φοβερές δυνάμεις. Δηλαδή στείλει δύο τιμόνια μαζί σε καιρούς πολλές δυνάμεις. Και μόλις φτάσαμε στην Οδέσσα και δέσαμε το καράβι. E como eu já lhes disse, o volante ele é uma das partes do navio que recebe uma força muito grande. Então, no momento que nós chegamos no porto, nós amarramos o navio e το τιμόνι είχε σπάσει, είχε τελειώσει. Η ζωή του ήταν μέχρι να φτάσουμε εκεί, μας έφτασε μέχρι να φτάσουμε. E no momento que nós chegamos no porto, o volante quebrou. Então foi o suficiente para que nós chegássemos em terra. Αυτά ήθελα να σας πω, αδέρφια, και θέλω να... Αυτό που ένιωσα εγώ, μερικές φορές στο μεγαλοστάσιο, καμιά φορά νόμιζα ότι, ξέρω, δεν είναι την παρουσία του Χριστού και έβλεπα κάπως έτσι σαν μια σκιά να περνάει δίπλα και αμέσως έγινε ένα πράγμα έτσι θάρρος και έλεγα ο Χριστός είναι εδώ, ο Χριστός είναι παντού, όπου τον ζητήσεις είναι παντού ο Χριστός. No momento que eu estava ali, eu sentia uma presença, um espírito que passeava por ali e eu sempre dizia, Jesus Cristo está aqui, Jesus Cristo está aqui. Então, no momento que você quiser, Jesus ele se faz presente quando você o chama, quando você precisa. Βέβαια να πιστεύεις.
sofrer. Θέλω να ευχαριστήσω τον Μένα γιατί πάντα στο καράβι μέσα όταν... γιατί αυτή η θάλασσα είναι η μοναδική θάλασσα στον κόσμο που έχει συνέχεια θάλασσα. Δηλαδή, συνέχεια ο καιρός είναι πολύ κακός. Eu quero agradecer também ao pastor, porque nessa viagem, esse mar onde eu estive é um mar que onde está sempre tendo tempestade, sempre tem tempo ruim. Και είπα ότι θέλω να ευχαριστήσω στον Πριμένα γιατί πάντα που είναι μου λέει Μάκη, εγώ προσεύχομαι για σένα και το καταλάβαινε. Δηλαδή, εγώ ήμουν δυνατός, δεν φοβόμουν. E eu quero agradecer ao pastor, porque ele sempre me dizia, Marcos, eu estou sempre orando por você. E eu sentia isso, naquele momento, em todos os momentos, eu sempre me sentia forte, não tinha medo, eu não temia. Αυτά είχα να σας πω, αυτή είναι η... Isso eu tenho a lhes dizer, esse é o meu testemunho. Σας ευχαριστώ πολύ. Eu vos agradeço muito. Pode glorificar a Deus por isso? Podem glorificar a Deus.